Hola mga amigas! I'm back for today's video. Mga una punta. Magbudol no punta guys. Ni Agi, last video na ho na nga unta sa Osaka restaurant. Karon diri na punta sa ilang tapad. Kani nga restaurant, gawas ra ni sa among accommodation. So dool ra gyud. Og dili may makaluto, diri na laman ang madalian namo nga kaon para magpahuway na after. So naghatag na sila og sabaw mo ni ilang complimentary para di laayon og humuwat sa order. So niabot na among order. Arang gutom man nagyod, lami anay kaon. Kani daay nga restaurant, di ani located sa Alriga, dool ni sa Metro Station Exit 1. Same ra silang linyaha, mga amigas. So mga una ta kay gutom na. Mao ni ho kauban, food body ni na ho siya tig apura na ho or tig invite na ho nga mga una ta sa gawas. Labi na og kay baw siya nga kapoy ko, nya gikapoy pud siya, wala na may oras magluto. Diri na lang may mga on kay arong dali na arong makapahuway mig dali kay lambi na sa trabaho 11 hours may magtrabaho diri. 11, 10 hours. Normally gyud 9 hours ra pero usahay kay less man og manpower sa trabaho mo nang moabot mi og 10 to 11. Usahay moabot gyud og 12 hours ang trabaho. Kapoy pod sigig tindog, anya sig asikaso sa mga customer labi na nga kanang mga choosy nga mga customer bitaw nga magsigig pangayo og mga sizes anya at the end of the day nga imong giasikaso og maayo di dai mo palit. Kana bitong feeling nga makadismaya or makaguba sa imong adlaw labi na og nakay adlaw nga malipayon. Unya maura day hinungdan nga bad trip ka, mauguba imong adlaw instead nga happy ka pag mata nimo, enjoy ka, gusto ka good vibes lang kanunay bitaw. Unya maura gyud na dapat taas gyud kanunay og pasensya. Sa kanunay bisan asa ka, taas gyud og pasensya. Kita mga tawo ug manuroy ta bisan asa dapat dili nato disturboon ang mga nagtrabaho og tarong o kay ba man ta nga dili ta mamalit di na lang ta magpaasikaso or dili na lang ta kuan bitaw magdisturbo nila kay sila na pud na sila gipagdaanan nga wa ta kahibaw. So dapat makita mo adjust dili kay customer always alright dili na kana dili ko mo approve ana or mo agree ana nga kana bitong giingon nila nga customer always right dili. Kitang tanan na atay right, manalbaho man ta or dili, pero kitang tanan na atay right. Kanang mahatag ta konsiderasyon sa mga tawo nga nagtrabaho og tarong. Be professional, dapat kanunay. Kay dili sa tanang panahon atua, dili gyud kanang lamisa mo libot ra gyud na ila na pud ang panahon. Kay ang gaba di ra ba magsaba mo kanunay na to hinumduman guys. Salot ko sa mga taong taas og pasensya labi na tong mga tawo nga kamao mohatag og konsiderasyon sa ubang tawo. Salot gud ko ninyo kay usahay ako pod wa koy konsiderasyon og mubo ra pod kog pasensya usahay. Pero sa nagsugod kog trabaho ani didto na ho na learn ang patience gyud bisan asa ka padong kung naa ka ana ang ubang tawo mo respeto pod nimo o gusto ka mag-gain og respeto ang uban diha nimo dapat respect yourself first. Ana gyud. Kay wa kay respeto sa mga kaugalingon. Diya mag-expect day kag respetuan ka sa uban. Dili di ba? Dapat respect og una og taas kag pasensya sa imong kaugalingon. Kana hapit na mi mahuman guys, tanaw natilok nag isda, bangus. Unya no pag usa og rice, unya wa din hurot. Nya kana chika-chika moment. Wa mi pansinay og mukaon pero after na mukaon, chika-chika na. Oh, mao na ni among quality time. Tanaw ara ka chikadura. Dapat happy lang kay gipanggutoman mi ungaon sa alamang mi di mi magpinamsinay nya unya okay na human nagkaon busog na mi duha di ana na magchika-chika dapat inga na kanunay sulid kanunay atong i-maintain ang atong relationship nga positive ra kanunay do mag-away man usahay pero ma-okay ra pod mao lagi na hong giingon dili ta pataas sa atong pride kanunay dapat magsinabtanay kanunay happy lang go lucky. Hope na enjoy mo sa among budol fight kana manguli nami mag take away nami so inana ang way guys dapat magpa-add kag rice kay unlimited ang rice para napakaikaon sunod. Let's go, bye, thank you.